balmo ansu antle ya balma ge tuguni kana foli bla o bela jelen ka damina mali kono fuka da bla mali koka o balma ke ali waje cedar France nyo mangane tuguni kaira wala ka fuko t-shirt kura bora donc ni mo mago bala y a pas de problème, il est disponible. Donc a chamba tebe bala obenya bala anye différence dondro ne don donje no comme denga couleur là o jelo no ko jugu mena yelo ko mawre final mais akana ta en compte parce que si ça ali si mo de se ka baroke sinon wala ble o boke ko re folo nga couleur yi kunya maraga couleur de ko do comme jele akumbe a couleur kumbe ko jugu bonize na anyage maninga ko couleur ye ko comme olu fana sigira bon wo quelque dugula olu ko lu nyaala ka tan marga ko donc anyage olu ka couleur ye quoi donc pour que couleur diamant kana ye ko jugu maruna so na nya bala ko sobe. Donc voilà, les t-shirts pour éduquer sont disponibles c'est CDR 1. Voilà, par exemple, il faut toujours considérer 1. Par exemple, on a quelque chose de groupe 1, groupe 2, groupe 3. Voilà. Comme on doit faire qu'on considère que ça va être, qu'on considère que la fera non, qu'on fera la non, en bas, il y a un fois de céder quoi la flot. Moi, il veut en dehors de céder là, quand vous voulez céder comme il y a non. Autant d'amolo quand vous voulez céder comme il y a lui quoi. Donc on a un peu de céder là, pour y avoir de monde céder là. Voilà. On reconnaît malmo. Abora mara couleur la guerre manga couleur yi bon donc ni mo mba faire pour le fois là à baremba bi donc voilà toujours les prix c'est les mêmes. Voilà donc note na ka bon bi boro e boro dumambari na ko ni ka suke pour éduquer ndron o kro ko bi boro bebe ke c'est derrière le cas en bon defo c'est derrière quand akana ke ko jugu ma jugu ye la délicat do et puis en plus engagnon so agela katla ga ngom blasera balma o mena baro dam ne munya folo c'est-à-dire mo kodo kera ne wa ya ba te ka foko mba ke kele kunyere parce que jante ke koko ni ya me ni ma nyanyini ni wo kibe panga ida do ala ibe ni dalala ni iye kuma chame domina na mata ega kuma mvu na mata o srafe ibe sikinko donc o ba to kuma be amba foko antise ka video ke ko kana so kasro ko mun chanta mbolo donc c'est dire mo ne ba fe ambe ka bo anga video ke anga fo anga gidi araj bachi ne taruna so ni chinnu fora o en taruna so ni be weleli kam fa na so na weleli ka na mena no yanga Chebaye Amadou Cheba Traoré no e kadi 24 Rasbach e mbenga jelba fofolo Suker Kuyate vraiment anga foli biye so wada na nyiga vire ngum menyi ga kasidoni talman ke ga kuma nyen ay stratike adona farkolo la kwa wallahi stratike ni de jeliay ibora ka kuma fo tranquillement ka ira kadi 24 la aga sekinko ajarane donc ne kuma na kuma kadi 24 ka vokombo de ka nyoko na de faina mais comme u foka ban oyo bane boni na nere tanya sile manga gidi yanga gidi réellement rasbach amba fe anga cheba vraiment aga sekisho comme afra ko suspension de temporaire donc comme antega donc blé suspension be kumu yere kan blé parce que anye wolelu ke ka ko chama famu mais anta fe ka fukamba nda do bela anyo refo mo ni fi ni ko kibe kuma mo fla nyogon chelala kebe boka serati ka sura e ma nyini ka don no ni ma kele to jugwa wallahi mara ni be se ka kele fa donc ori ato anye mon fama kola donc ay kadi 24 ayala mine sogono ayala segiso janatigo ko be no ni yayi na ko damne na ni kelebe ka ke aga bla kun la ka ko be resi akala to choko sila jugu ka dan chela padambe wati na fura ko changement ba kuma mundo abeke mo nyana ka ko kuma no mande do mais akuma dunna de
parce que ni changement bɛ kɛ dɔw de mɔgɔw caman de bɛ trembler ka trembler parce que ni minnu ta ye ni minnu tun bɛ jɔyɔrɔ la n'u t'a fɛ ka bɔ yen nɔ n'u tun bɛ c'est-à-dire que jɔyɔrɔ juguya la olu bɛ trembler ni dɔw bɛ yen nɔ n'u ni ka hakilinata tɛ kelen ye u b'a fɔ ko ni e nana c'est-à-dire que olu tɛna place sɔrɔ dɔw olu bɛ trembler ni dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ ni n'u tun bɛ kɛlɛla ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ n'u fana hakili bɛ nali la donc ni olu fana ma sira sɔrɔ olu fana bɛ trembler donc a bɛ komi jugu bɛ k'i la fo jɔyɔrɔ 3 fo 4 yɛrɛ donc o bɛɛ b'a la donc n'a fɔra ko alternance 2018 mɔgɔ kelen kɔ tɛ mɔgɔ fila kɔ tɛ jama de ko don donc kadi 24 a jɔyɔrɔ ka bon denmisɛnnin ɲɛnama ba an b'a dɔn kuma minnu fara hala kɔfɛ komi an b'a dɔn an yɛrɛ ka faso maliba n'an ka danbe ye mun fɔ an ɲɛna ni kɔrɔ ni dɔgɔ kɛlɛla hali n'a y'a sɔrɔ ni e kadi 24 n'a y'a sɔrɔ ni e de jɔ b'a la an tɛna se k'a fɔ k'an bɛ e kɔrɔkɛ bugɔ i ye koyi wuli ka taga i kɔrɔkɛ fɛ yen n'i ka taga yafa deli a fɛ i ye erreur mun kɛ k'a fɔ k'i t'a ɲɔgɔn kɛ vraiment sinon ko bɛ ka avancer trop ko bɛ ka avancer trop mun bɛ dɔgɔ la o wasara parce que k'a fɔ ko kuma bɛɛ mɔgɔ bɛ bɔ k'i yɛrɛ fɔ franchement o man di ne ye ne bɛ vidéo nin kɛ a tɛ k'a fɔ ko n bɛ y'a kɛ ka mɔgɔ fana clasher an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin kɛlɛ in ye kɛlɛ mun ye nin ye kɛlɛ de daminɛlen ye an bɛ ala deli n'a bɛ ban a ka ban k'a sɔrɔ laɲini mun tun b'an bolo o laɲini sɔrɔ sabatira donc o kun ye kadi 24 ka kuma yɔrɔ ye maninkaw n ye dɔ fɔ marakaw ma kabiri sisan n b'a dɔn vidéo daminɛ na aw bɛɛ bɛ yɛlɛ mais ni n bɛ vidéo in ban n bɛ maninkaw n b'u frapper n bɛ maninkaw frapper non n bɛ yɛlɛko kuma min fɔ o kɔfɛ a yɛrɛ b'a fɔ ko non ko c'est pas vrai mais n bɛ bɔ n'o kuma ye fɛn vidéo laban na donc o ye arasibasi ka yɔrɔ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sederi mɔgɔ ne b'a fɔ aw ɲɛna non seulement an b'an ta kɛ choqué pour éduquer dɔn ye an b'an ta kɛ vidéo kɛ caman ye an b'an ta kɛ awa réseaux sociaux kumaw ye an b'an ta kɛ comment on appelle site an ka site WhatsApp ko kumaw ye mais kumakan bɛ ne bolo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna est ce que aw bɛ pɛrɛlen don alternance 2018 la wa n kɔni b'a dɔn kɔni fɛn bɛɛ bɛ se ka jɔ sederi mɔgɔ la k'a fɔ ko aw b'a fɔ ko katina t'aw bolo komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na i jɔ n yɛrɛ kan ka katina bɔ k'a jira mɔgɔ la n'i ko ko mɔgɔ ma ko a ye n'an dɛmɛ an ka kɛlɛ kɛ o k'a sɔrɔ a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ wara kun b'i yɛrɛ bolo ni wara kun t'aw bolo a kana mankan fu ci dɛ awa bon a b'a hakɛ to hein n bɛna n ka katina ɲini fɔlɔ n t'a dɔn n'a sɔrɔ n'o fana burula fana kɔ voilà katinena filɛ nin ye bɛɛ ka t'i ka katina ta n'i ye wo la k'a sɔrɔ nin t'i bolo ni élection waati sera komi an ka gidi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kunu bɛɛ y'a ka vidéo mɛn ni nin t'i bolo k'a fɔ komi e bɛ wo kɛ yan élection mɛna ka tɛmɛ c'est à dire que e yɛrɛ sen tɛ don a ko foyi la n'a tɛ mɔgɔ min bolo an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra fichier ye o a kɛra katina yɛrɛ ye o bɛɛ ka t'i ka katina ta parce que ni n sera ka élection tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ koyi mɔgɔ si ka bagabaga tɛ se k'an bɔ an ka tiɲɛ kan bilen arasibaji ka tila ko kuma fɔ i ka mɔgɔw ɲɛna n'o ye n yɛrɛ ka membre ye sederiw ye n'o ye n yɛrɛ ka baarakɛɲɔgɔnw ye maliyɛnw bɛɛ y'a fɔ ko arasibaji y'a ɲɛ yɛlɛ hali n'a sɔrɔ ni arasibaji ko k'a bɛ yɛlɛma bilen n'a ko k'a bɛ yɛlɛma ka taga sira kan ni an bɛ ka mɔgɔ minnu ta n'a ko k'a bɛ taga olu ka sira kan bi bila an bɛ arasibaji an bɛ tan ko mɔgɔ bɛ k'a fɔ de k'an tɛ tan an bɛ tan dɛ olu b'a fɛ an k'i ta cogo min na an ko o de tɛ ta cogo ye ni mɔgɔ filila i yɛrɛ y'a fɔ i ka vidéo la ni filila n'an bɛ bilasira i ta ta yafa a kɛra mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'an fana bɛ ka da i kɔ de non ni ko kɛra so kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn bamananw marakalaw mali yɛrɛ ka danbe ni kɛlɛ kɛra so kɔnɔna la yanni i ka bɔ n'a ye kɛlɛma fɔlɔ o y'a sɔrɔ déjà aw yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛnw minnu b'aw bolo so kɔnɔna la donc c'est à dire aw b'a ɲɛɲini yen de fɔlɔ aw yɛrɛ bɛ sigi k'o kuma kɛ ni ɲama sɔrɔ a la waati min na a bɛ sɔrɔ ka bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ye kɛnɛma a bɛ bɔ ni kuma ye kɛnɛma donc an bɛ ladilikan mun fɔ arasibasi an tɛna se k'a fɔ ko don o don k'an bɛ bɔ k'a fɔ ko arasibasi ye nin erreur fitinin kɛ k'a fɔ k'an b'o kɛ mankan ye
Arazbaji buna ara madene ina fo ma mbetiko ya. Donc na fila amba corriger mais na ba corriger ante vidéo ke ne bo fo benyala na ba fe anga vidéo ke direct la ka fo Arazbaji ni ke ta Arazbaji non na nya fa na wati na mala mine wati na dambe suro ka buna nga ko wi halo er la na ba ke atiga aggressivement fo bere ko black ngola anta kene kele ko yi ni sigi ka fo ma fe munya che kele te so ko nya ko yi donc o kumare ko membolo ka fo Arazbaji ye ana Arazbaji kanu maw ani cédere membre be no re fo toujours ngo mo be no lu te cédere la re mais billahi Arazbaji kadu lu e katama anka ne bodo ça c'est clair et net on a fait le bala dilen parce que ama fo Arazbaji physiquement ama fo ko cédere physiquement kuma kan ani jamana joko donc o re fora awye awere fana yo de me donc me damba nyina obela jeleve begatika katnata ni zena ka election wa atike basire ka na bedese no temena ka Arazbaji amba fiye ibe ka katna ko min kelege malla Arazbaji francita ka duna be francita ka duna be angon be mun kon nyini akera bio akara shinio ni be saka na franci igana franci vraiment anga sika foko kola tapa contenu club na billahi mo te ka katna soro fichier yɛrɛ bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni mais a tɛ ka sɔrɔ i n'a fɔ komi an kun laɲini kun ye mun ye i n'a fɔ ko dɔ min na an ye conseil minɛ ni Mohamed Ali Bacili n'o ye ne yɛrɛ tonton ye ka d'a kan parce que n ba ye Bacili ye a nana a ye mangani da lo dɔɔni a ye proposition caman kɛ an b'a fɔ ko a tɛmɛnen kɔfɛ fɛn caman nana olu ɲana dɔɔni mais halisa Bacili ko ma ban dɛ tonton ko ma ban dɛ i kunye fɛn bɛɛ yɛrɛ fɔ direct yɛrɛ la k'a fɔ ko gouvernement bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an kɔni b'a fɔ k'a fɔ ko vraiment accélération bɛ ka kɛ mais an yɛrɛ ka laɲini bɛɛ ma dafa dɛ parce que ka da kan halisa yurugu dɔ b'an senkɔrɔ ne y'o de fɔ mɔgɔ minnu b'a ko la a bɛɛ dossier bɛ ne bolo mais n y'o de fɔ n ko n tɛ bɔ ni mɔgɔ ka ko ye ten wayabali tɛ foyi tɛ mais ni ko k'i bɛ yurugu kɛ c'est à dire yɛrɛ sigi kun ye o de kama ka yurugu ye kɛlɛ n'o tɛ marché mɔgɔ b'a ko la perfiti fa o la an b'a bɛɛ dɔn kelen kelen an b'a bɛɛ dɔn kelen kelen mais n'u bɛ se ko la u ka dabila o de ɲɔgɔn tɛ yanni an ka ko ka s'o ma fɔlɔ ni se b'aw ye ka mɔgɔ ka kartina d'u ma a y'a d'u ma munna aw bɛ wari minɛ o la munna aw bɛ wari minɛ o la Arazbaji ni mana faransi ka kartina ko ni mana i da don a la yan an ka fɛrɛ kɛ an tapa compte an ka fɛrɛ kɛ mɔgɔ ka kartina ka d'u ma wallahi ni élection tora ten an b'a dɔn n b'a fɔ ko faransi de b'a to ni i ye mɔgɔ mun d'a ma ou bien n'i yɛrɛ kɛra candidat k'a fɔ ko faransi ka électeur dɔrɔn bɛ se k'a fɔ k'i bɛ gagner dɛ o tɛ dɛ mais bɛɛ bɛ faransikɛw ka jɔyɔrɔ dɔn i ka Mali ka élection na bɛɛ b'a dɔn parce que ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ faransi na olu mɔgɔ kelenw ka famille de bɛ Mali la tuguni donc an bɛ weleli de kɛ nka an bɛna dɔɔni dɔɔni ni alternance 2018 de daminɛlen vidéo bɛ kɛ Marakan de la à partir de mois de janvier ni Ala sɔnna ma ni Ala y'a o yira an sini kɛnɛya la campagne bɛ kɛ ka daminɛ faransi a fɔ Kayi dugu si tɛ to yen nɔ an b'a bɛɛ lamini parce que Laji Burama ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko maninkaw ye nalima ye mais a ko maninkaw n'u ka nalima a ko fana ka fisa ni marakaw ye ka taga nkalon tigɛ marakaw ye Kayi mara la ka kuma sugu bɛɛ f'a ɲɛna ka tila k'i sigi pouvoir kan k'an gɛlɛya to yen an b'o de f'a ɲɛna koyi an tɛ kɛlɛ de fɛ mankan man d'an ye mais komi Laji Burama bolo o de ye cɛkisɛya ye non Laji n kun ye kangari kelen da ye i y'o mɛn a fɔra k'i ka référendum ye k'i k'a bila fɔlɔ i y'o bila donc n b'a fɔ ko n b'i fo yɔrɔ la parce que n y'o de fɔ n ko ni maraka ko maninka ma ko ka mun bila n'a m'a bila mun bɛ bɔ kɔfɛ wala a tɛ k'i ma hɛrɛ ye mais vraiment n b'a fɔ i ma ko félicitations à ce côté là félicitations mais katina de tɛ ka sɔrɔ minɛ fo de kuma ka fɔ diɲɛ ma don o don katina tɛ ka sɔrɔ soit ni katina tɛ sɔrɔ f'a ka fɔ mɔgɔ ye de an bɛ voter n'an ka carte d'identité nationale ye ou bien consulaire ye ou bien passeport ye
Sinon ni ko trata billahi hal nangu ko rasba jire ka ke kande ate passé parce que français awa non ngo yande danduye Afrique ko klebe be yande bulomre beba do hal mun kera bi Sénégal be aye ibisga africain rapatrié ka bo français ka tabla afrique obisga fam mais ka africain rapatrié ka bo africa na Europe ya et nous on voit que la France français ambassade de la moyo que ne volo koy rasbaje merci beaucoup ñe vidéo ye mo mun tara amba obbe fo wallahi amba obbe fo abbe faso jo surtout momo ere ka ko ka betre spécialement tar na son ni tiaro ne mais na son ni tiaro franchement ba fo que ma ko big respect ye tiake franchement mo kumbe no hal na sro ni bini fana ni nyangi fana ka hakilina ta te krenye nyaye no vraiment ba fama ko vraiment ko afana merci ambe français c'est vrai mais mo ko ga bla kuna ka fu kambe français de fe ka te malga ba fa tikinya na ka ere bi ga ere tromper abaga ere tromper mais bon ngo kuma dia ko ibasi ni masaka soro ka mi wallahi mamuto si ibami ore kera antaye donc comme nanti ga hera suranya ka jamana kono wati bido namba soro nambe ke de surtout ni ala ya ngarjige do yana awa banga mundi ke sa kangana France to fo uyo ka mblo kabo koy ke ibiga France ibiga kalo sarata ibiga biet ibiga fenge beso non ko way ko parce que ko ambe France de ko demande non mon frère no refo ngambe na anga chefarnyate wallahi dakandro ne suno na so no tewa mumbe Afrique o wallahi bila mafutaniye surtout en tant que ni malda mumbi lage ambere kele nenga gilnata de forage ba ci yake mbolo kele kanga kele ci mbolo kanga kuma ke mbolo kuma dugubay do bora tout suite ka vidéo direct loge ina fo comme isra dige ndaro me mun fo quoi mais ite saka ne bo maliala mo fi ne muso ni ndenu korege ni mbalmaw ni fembe de be ngla ne nga sokono muso foi dembolo me ga ni vidéo ga l'air là me rebe ça il est 0h23 me ngla nga sokono foi dembolo mais uyonga kuma tiembolo nembe ka mufo bi ngo mango ni fendo ceder corridor net choque pour que éduquer do ceder corridor ceder mo anga ferege anga tanga kartina uta kuma stratégie kuma chaman bay anga be bla Facebook inga alternance 2018 vraiment ngo kanga argument forier anga tanga no kele en fait quoi mois d'octobre sera way. Dans 3 semaines, c'est fini. On est rentré dans le mois d'octobre. Donc, au Kumakan de Kumene Boloka, faut céder membres Mobe. Ani Rasbaji Kanumba Ani Fatou Djola Be. Kavoko Kadi 24 mai, si Gambi Laje, Nasro, Niel de Kafo Rasbachi. Jelbaye la dika fiye amba sika afona lame ni ko mbora la nya begaye ça voilà nya begaye voilà ambe doge vraiment ala ga to shini akra shino akra donre ala ga to vraiment aga atige di nyoma kelenga ge kana to mo shigi ga avenir brisé il a to mo shigi ga carré d'Afrique franchement Nine iga vidéo koro lame bi a lame katlagi ye bi franchement amandine iga ton trop lata amandine franchement amandine bi amandine shin kabok mala mavoko manga ma ko minye kuma do fo maraga ma peut-être que awbe yele de mais ni jena mena o fana fara bere neni manga musoro bena wasura avec fois de la table de guerre. Chayene dro wasro ja chemanga muso etlo krum beke
ale bɛ taga fa ye mun na quoi hakili kun bɛ are la mais are de tɔgɔ bɔra a kɔnɔ donc a bɛ taa dɔrɔn a bɛ segin a bɛ taa dɔrɔn a bɛ segin cɛ a bɔlen métro kɔnɔ de a ɲɛ bɛ ne tɛmɛtɔla la mais a ma sɔn ka kuma ne fɛ fɔlɔ a taara kuma tubabukɛ de fɛ komi a tɛ se français la kosɛbɛ i n'a fɔ komi ne yɛrɛ tɛ se français la cogo min na ko mɔgɔ yɛrɛ dɔ y'a fɔ ko an ma kalan tɛ foyi dɔn voilà donc manikamuso y'i kanto tubabukɛ ma tubabukɛ b'a jaabi a ye ne ye dɔrɔn a sina k'i ɲɛsin ne ma a ko a b'a ka français daminɛ a ka maninka tigadɛgɛ français daminɛ dɔrɔn ko hey ngo madame s'il vous plaît parlez en bambara c'est bien pour vous asina ka bamanankan daminɛ cɛ ko ale b'a fɛ ka taa nin yɔrɔ la wa ko mais k'a ma se k'a yɔrɔ ye ne ko k'a ma n ko ngi ma deli ka taa yen ko ko pourtant ko kuma bɛɛ k'a bɛ taga yen dɛ voilà n ko bon n ko n'an tun bɛ Bamakɔ sisan ni ne yɛrɛ kun ye e ɲininka nin na sisan sisan b'a sɔrɔ e b'a fɔ ko e cɛ tɛ ne marakaw nalolen don don o don i bɛ taga yɔrɔ min na k'e dɛsɛlen bɛ k'o yɔrɔ ye n ko mais n ko bon a filɛ nin ye faransi ye marakaw ta ye muso yɛrɛ y'i ci yɛlɛ kan n ko bon n tɛ t'i bila dɛ ni basi ni m'o de dilan ni m'o dilan aw fa ye la ne ka taga minɛ wula fɛ ne t'a yɔrɔ yɛrɛ la dɛ walayi fo a laban a kɛra ne ni muso yɛrɛ bolo tɛrɛma ye n bɛ ka kuma fɔ a tigi tulo bɛ n na a ma se n k'a tɔgɔ fɔ quoi mais franchement n b'a fɔ ko fɔlɔ ni ne tun b'an bolo Mali la an bɛ nin de dɔn kow ye ni maraka ni maninkaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la u bɛ yɛlɛ ni fula ni numu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la u bɛ yɛlɛ donc an ka essayer sa an ka segin an ka danbew ma sa kɛlɛ camanba in mankan camanba in ɲɔgɔn bɔrɔtɔli in ɲɔgɔn wayibalen Facebook ni fɛn sanfɛ an k'a dabila bɛɛ k'i concentré ka kɛlɛ la e jɔ b'a la e de ko k'e jɔ b'a la ne ko ne jɔ b'a la an bɛ ɲɔgɔn affronter terrain la n ko match bɛ taa n ko ballon ko équipe fila de bɛ ɲɔgɔn ta mais est ce que yanni match ka daminɛ i bɛ jɔn de ɲininka n'a ko k'a ma ko non ko karisa de bɛ sen na non n'i y'a ɲininka a b'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ e bolo dɛ i b'a fɔ ko karisa de bɛ sen ne la dɛ mais ne fana bolo n b'a fɔ n fana bɛ surprise dɔ de kɛ et sinon ne yɛrɛ ka équipe filɛ nin ye n'o ye Paris Saint-Germain salon an y'an kale an ye kuma sugu bɛɛ fɔ ko Paris ye Barça bugɔ 4-0 Parc des Princes mon équipe idole mais a fɔra ko retour an ko a mana kɛ cogo cogo Barça bɛ Paris gosi mais Paris bɛ qualifié mais a dɔw a kɛra 3 jours n'o de kɛ n ma se ka baara kɛ n yɛrɛ dusukolo ma se ka lafiya dɔɔnin fo ka n bana donc depuis o don na hadamaden c'est-à-dire i k'a bila i kunna k'a fɔ ko caman de bɛ yen nɔ i bɛ jɔ i yɛrɛ de la mais c'est-à-dire a bɛɛ de ka ɲi jamana ma e ko k'e jɔ b'a la nin ko k'a jɔ t'a la mun ko k'a jɔ t'a la dɛ c'est-à-dire peut-être que ka ko de b'a to yɛrɛ e ka c'est-à-dire e de bɛ se ka na ni argument précis ye ka tila ka yira mɔgɔ la k'a fɔ ko a jɔ t'a la quoi mais n'a bɛɛ tora e ka kumakan de fɛ walayi ni an filila o la o fili bilayi ni Mali donna dingɛ kɔnɔ bilayi an tɛ bɔ bilen n ko IBK ka problème filɛ o de inshallah de y'a to bɛɛ voterait IBK ye mais nin da bɛɛ y'a kɔlɔlɔ kɔnɔ wa ko nin y'an bɛɛ de y'a kɔlɔlɔ kɔnɔ donc Arasbach kana to bɛɛ ka k'i fɛ Denko b'a fɔ Denko style mon grand frère kana to bɛɛ ka k'i fɛ cogo si la ni bɛɛ kɛr'i fɛ walayi n'a tiɲɛ de bolo Mali i b'a bila pewu a to an ka to ka ɲɔgɔn affronter mais na nin tɛ foyi tɛ c'est bien comme ça an bɛna dɔn sini ma sini mun ta ye tiɲɛ ye mun ta ye nkalon ye o na dɔn quoi an kana ɲɛngoya foyi kɛ parce que sini ma sini mɔgɔ min bɛ gagner ka kɛ président ye wa a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna an si t'a dɔn c'est-à-dire que o sababu ye masa Jabaro dɔrɔn de bolo yanni sini jɛ ne bɛ sa wa e bɛ sa wa sinikɛnɛ nin bɛ sa wa personne le sait donc o fɛn fɛn ye weleli kɛ ka ɲɛsin sedere mɔgɔw ma k'a fɔ ko nani ka dabila vraiment n b'a fɔ aw fana bɛɛ ma vraiment aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ ye ladilikan kɔni franchement a mɛnna vraiment bɛɛ b'a fɔ ko bɛɛ ye vidéo ye ka ban yɛrɛ déjà sedere mɔgɔw ye vidéo ye an b'a fɔ ko an b'a fana bɛɛ fɔ nin de ye fasodenya ye n'i ye mɔgɔninfin ɲɔgɔn ye fili la c'est-à-dire ni dusu y'a kɛɲɛ n'i bɔra ka ladili kɛ vraiment o ka fisa ko la parce que an y'a dɔn k'a fɔ ko kumaw mɛnna ka da ka tile fila in yɛrɛ la kuma in yɛrɛ fɔlɔ ni bi cɛ c'est-à-dire kow bɛ ka sumaya an bɛ nin de fɛ an kana ɲinɛ an ka combat kɔ alternance 2018 ma carte Nina est mon arme voilà ma carte Nina est mon arme
choquer pour éduquer, caresser pour éduquer, brutalité pour éduquer, choquer pour alterner. Merci, bye.